Miarahaba antsika rehetrarehetra ny tokantrano any tonga eto mifandarana mafilotra dia miarahaba ny chef Marius. Miarahaba ny Zivany dia miarahaba antsika rehetra ny amin'ny mpijery rehetra tokantrano any ny Tananarivo ny any amin'ny faritany sy any ivelany rehetrany. Ina moa chef zany ny ataontsika androany? Ity zany tanatin'ny fotoana izay hoe tena napabe dia be ny fitaran'ny olona ny lafo ny mofo fa nataoko indro tena mafilotra izy ity tamin'ny taona sotaona fa veriko indray taona vaovao ity dia izy manana lafaoro rehetra na lafaoro gasy dia manaova mofo topaina ao an-trano. Fa mialohan'izay aloha dia ny astuce ny tolobarotra. Réalisons un caramel à sec. Une poêle avec un fond épais pour accumuler et répartir le maximum de chaleur. Et du sucre en poudre que l'on va verser dans la poêle. La recette est très simple. Plus on veut de caramel, plus on met de sucre. On laisse fondre le sucre tout seul, sans y toucher. Dès que le sucre commence à fondre, on va pouvoir mélanger délicatement. Je stoppe quand j'obtiens une jolie couleur caramel. J'ai obtenu un caramel à sec, maintenant je peux l'utiliser. Moi, je vais en faire des feuilles de caramel. Donc, sur un tapis de cuisson, je viens répartir tout mon caramel, l'étaler le plus finement possible et je vais coller dessus un deuxième tapis de cuisson. Et très vite, je viens séparer les deux pour dédoubler ma masse de caramel. On va laisser refroidir quelques instants. Dès que le caramel est froid, on décolle et on obtient une fine tuile de caramel. À vous d'imaginer le dessert qui va avec. Vita somatsara ny tolobarotra fa verina somatsara eto amin'ny Zivany sy Marius indray atsika eto amin'ny mafilotra moa zany. Dia ahoana amin'izay chef ny fomba fanaovana an'ilay mofo dipaina dia inona daholo koa ny zavatra ilaintsika? Ny ampiasaintsika androany dia 250 g de farine. Izany hoe roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo. La farine folo sotro dia manara-penitra tsara ilay sotro ngizangeza tsara. Dia makitsika levure boulanger sans festin. Atinga le levure boulanger sans festin io hoe le menamena ny ampiasaina fa rehefa manaovana azy ireny dia le marron no sara. Asiantsika eo amin'ny 20 g de izany hoe impiry ny sotro kely moa zany chef? Izany hoe ny telo ny sotro kely. Dia asiantsika sira pincé dia afangaro tsara. Afangaro tsara ohatray izy dia maka menaka anatin'ny 250 g de farine maka rano 12 centilitres. Rehefa folo sotro ny farine dia ny rano 12 centilitres. Asiako menaka indroany sotro. Le menaka tonga dia alatsaka anatin'ilay rano fa tsy ilay tsirairay atao anatin'ilay farine. Ameko spatule amin'izay ndry dia efa koa lay tonga dia alefa miaraka ny rano sy ny menaka. Afangaro tsara. Ity ataoko ity zany farine folo sotro dia ny rano 12 centilitres dia nasiana menaka roa sotro tao anatin'ilay rano dia naozay vao nampidinina tato anatin'ilay farine. Sira pincé. Tatandreo madino ny sira fa ratsy be ny mofo raha vao tsisy sira. Ina moa chef ny mofo ataontsika ity? Ity zany pâte à pain zany ataontsika zao pâte à pain. Le mofo dipaina. Le pain bouille tsika zany. Mila force ity zavatra ity dia aleo meko ny chef amin'izay fa ohatran'ny cool. Alaitsika ny la farine asiantsika eto akaikikaiky eto.
dia isitsika ny latabatra dia ataontsika eo amin'izay anday paty lasa amin'izay sady manodina no posena amin'le pomme de main reto no tena mikosika efa mivoaka makaty izy dia averina ohatran'izao indray sady ahodina no kosehana ohatran'le mikosika lamba reny voilà zany hoe le pomme de main no mikosika azy makany rehefa mialavalava ohatray io dia averina indray le mandritry ny 5 minitra moa sa hoe rehefa malemilemy atovokanareo izy rehefa hoana no mijanona atovokanareo izy rehefa hoana no mijanona tsy mitsahatra ny asiana farina le izy fa lasa miraikidraikitra be amin'ny tanana sy amin'le rehefa izy moka tsy miraikitra amin'ny tanana tsony dia ajanona ny fanasiana farina anazy raha manana pétrin anao tonga dia anaty pétrin atao zany hoe ny atsika moa zany miaingana amin'ny olona tsy manana foana dia izay manana avy eo mampiasa ny teknôlôziany fotsiny sody moa tsika mampiasa pétrin dia olona tsy manana lasa mampaleny hoe dia hoana zany chef tsy manana pétrin fa tsisy miteny mihitsy hoe fa hoana zany zy chef le manana pétrin tsisy miteny izy raha manana dia izy hoe matao zay fomba mampety anazy voilà dia miodina ato indray ahodikodina vadibadika kosikosehana izy daholo zany efa ianao lira le odikodina letsia ity paty tsika ity dia ampioka farinina ny asa atao ankira atao vitatsiana atao dia ataotsika cool lamina tsara nao tsara ohatra ny elaela ihany fikosikosehana le sao dia hoe mila ramosety reraka dia tsy anao tsony fa mila ramosety tena mila ramosety mitady ava ramose retsy zay mbola tsy manana raha tianao mofo dipain manofa ramose chef zany azo hofana zany zay nyresan'ny chef teo satria hoe manofa ramose dia chef zany ny hofana sa hoe ao indramina efa tsy hofana tsony zany asa sokosy zany dia ataoko farany rehefa manodina azy farany amin'izay teo amin'ny 15 minutes teo tsy akijanona dia ataoko tsy lavalava ntsony fa ataoko boule amin'ny tanako ohatran'izao sady manodina no mikosoka no manamboatra forman'le eo amin'izay rehefa ataonao ohatr'izao le paty tanareo tsy tonga dia vaky le paty fa souple lasa mahita ohatran'ny hoe nofinamofina zany hoe ahodina ohatray dia tsy vaky mihitsy fa mivelatra fotsiny tsy misaratsara lasa verako indray tsy hoe vaky atoko ohatray izy tonga dia vaky fa mivelatra fotsiny le paty voilà tanareo dia vita ny anaran'izay ataoko ao anatin'ilay saladety eo izy dia apetrako repos mandritra ny 40 minutes 40 minutes saromana ve zay fitra silsaroma mety daholo fa avelako amin'izao fotsiny température ambiante 40 minutes tsika anaraka tolobarotra Randish, du tonus toute la journée. Hitatsika amin'izao paty zao zany fa tena ny tombo be mihitsy le izy nandritran'izay 45 minutes zay lasa doublé juste fa atao ambadika ato dia tena ny tombo be tena lasa feno le saladier dia inandray manaraka chef manaraka indray dia lasa indray tsika aloha isitsika lafarinina indray dia lasa malemy lasa mitombo voilà dia alaitsika an'izay le paty dia ataotsika lavalava ohatran'izao ohatra ny paozina mofo dipain dia
zay ohatran'izao anakenina ihany nalaiko a anankidimy nalaiko a dia petrako eto dia efa madika place atsika sandria dia hitanao zao a misy an'ity le voadidy ity dia avadiko ohatran'izao iny avadika miditra any anatiny zany iny iny avoka ty velana fa niana atao ty anatiny dia ataoko boule am'izay ohatran'le manao a bolabola tamin'ny manga taloha reny le plaka anaovana le boule tsy azo asina farine na tsy azo atao mando a mandrary lasa mibolisatra fotsiny fa tonga dia tsotra maina tsara tsisy menaka koa dia alaiko ina moa ny moule anankiray a fa vita boribory dray apetrako zany hoe moule tsisy menaka io a fa nokobanina tamin'ny rano fotsiny dia tsy fafana le rano fa avela tsitsika ao anatiny ao ohatra manao volovola tanimamy ireny le manao sary omby reny dia ataoko a fanelanelana satria mbola hitomby mofo avy ao dia ataoko ohatr'izay koa ty mitomby io a dia ao anaty lafaoro koa mbola mitombotra koa zany zay nataovako azy mielanelana ohatran'izao mielanelana firy degré indray moa chef ny lafaorontsika amin'ity 250 na 300 mètres daholo 250 na 350 degré anatin'ny 15 minutes eo barako tsara ny placeny dia rehefa zay dia ataoko repos ndray ty mandritran'ny 20 minutes repos 20 minutes ndray zany hoe mijanona 20 minutes amin'ny température ambiante ndray aloha zany 250 grammes na farine zany afatatsika mofo eo amin'ny 3 eo zany hoe firy sotro moa zany chef ny polo sotro 25 grammes ny sotro anankiray dia miandry kelitsika fa tsika anaraka tolobaritra mandavataona ny fiotazana ny dite sahambavy ny ravin'ny tanora ihany no tazana izay antoko ny kalitao sy ny hatsarany tsirony voafantina mpitandremana ny raviny dia mainina sy karakaraina ary apetraka anaty fonosana kely voatazona ny tsirony sy ny fofony manitra ny dite sahambavy dia azony rehetra sotroina amin'ny fotoana rehetra dite tafy tsotra fotsiny dia mahasambatra tapitra ny 45 minutes nanaovantsika temps de pause ny le paty dia ahoana indray zao chef dia avy eo amin'izay dia ataotsika ao anaty lafaoro izy ity zany hoe azo raiky zany nataoko atsosiko anaotro izy dia nasiko ny aneny satria mitombo le paty zao tena fa niasany kely elanelany avy eo atsoko lafaoro mbola mibosa ndray lasa mifanery eo avy eo mikavatsasianao elanelana kely lasa nanina zao izy azonao atao pain lavalava io petit pain lavalava pain boule fa zay ny recette de base dia iny koa no recette de base na pâte à pizza mitovy zany ny recette de base ny pain sy ny pâte à pizza fa ty pain ty zao ny resantsika eto zao dia pain boule fa mety koa natao lavalava natao carré carré natao rectangle dia apidiky anaty lafaoro mandritran'ny 15 à 20 minutes no maso ny jerino amana masaka azy Simsaraka mitsika isanandro nambanao fanatanjahan-tegna nagny ampiasana mampavitribitriky na miara-mifa tsara sady masalama c'est mon café tapitra le 25 minutes nandrahoantsika azy teo dia alaitsika amin'izay lay mofo nataotsika nelaelana izy mba tsy fanetery be loatra satria mitombo be le mofo nataotsika teo dia natao mielanelana dia le plateau tsy nasiana menaka fa nokobanina amin'ny rano fotsiny dia tsy nifafana ia voilà vita le izy lasa ngeza be kosa le izy chef tsy ataotsika amin'ny vilia fa tonga olona misy napetrakantsika eto
dia vita ny mofandraso may a hitatsika fa tena nofona mofo tena milay be a bibitsika miramoreto cool izay ny fandaratsika andrano misy vania misaotra antsika rehetrarehetra tany tokantrano tany a manaraka ny fandarana trano farany a dia rapitso indray velo atompoko anina zany mitemy voalohany mitemy posa amizany ny fandisany alefa mitandreo le mana slow aloha dia sisy mifampipetapeta dia avy eo tamin'ny taona 80 amizay dia le ohatrana zao dia avy eo tamin'ny taona 80 tamin'ny taona 99 tany a nomtanao zao dia rehefa 2015 amizay dia ohatrany ahoana 2015 zao mankafy loasa kosa le 2015 e le fiovavovany slow zao mony roka amizany zany fanaona so zany tsy manao an'izany ka mafatala mibelolo zay ao zay aka